Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir la position relative d'une droite et d'un cercle. Il a tracé un cercle et une droite sur le plan. Il y a imma la droite ou le cercle va être un seul point, c'est H. Dans ce cas, la droite D est tangente au cercle C au point H. L'intersection dans ce cas, il y a la droite D ou le cercle C. Il y a le point H. Il y a imma ma غاديش يتلاقاو. Donc l'intersection في هذه الحالة هي l'ensemble vide. Il y a imma غادي يتلاقاو في deux points. La droite découpe le cercle C en deux points. نسميو مثلا A و B. في هذه الحالة هذه l'intersection ديال D avec le cercle C فيها deux points A et B. وباش نعرفو في اين حالة حنا يكفي نحسبو la distance du point oméga à la droite D. إلا كانت هاد la distance تتساوي R فاحنا في هاد الحالة هادي كما تلاحظوا la distance oméga H égale à R. إلا كانت أكبر قطعا من R، إلا كانت هاد la distance أكبر قطعا من R فاحنا في هاد الحالة هادي كما تلاحظوا ها هي هاد la distance اللي سمينا H le projeté orthogonal de oméga sur la droite D. تلاحظوا أن la distance oméga H est supérieure strictement من R. R هو هاد la distance. وإلا كانت هاد la distance inférieure strictement من R فاحنا في هاد الحالة هادي كما تلاحظوا هاد la distance هي هادي اللي سمينا H هو le projeté orthogonal de oméga sur la droite D. هاد la distance هي la distance oméga H كما تلاحظوا في هاد الحالة oméga H est inférieur strictement من R. R هي هاد la distance هادي كلها. وباش نحسبوا هاد المسافة هادي كما شفنا في الفيديوهات السابقة محتاجين une équation cartésienne de la droite D ومحتاجين les coordonnées du point oméga. نشوفوا دابا des exemples. نبداو بالexemple 1. نشوفوا la position relative de la droite D et du cercle C. أول حاجة قلنا غادي نحسبوا la distance ديال le centre du cercle à la droite D. نسميو le centre ديال le cercle هو oméga. On a d oméga, la distance du point oméga à la droite D égale oméga هنا les coordonnées ديالها هما 2 moins 1. نديرو la valeur absolue. L'équation ديال la droite D هي هادي جوج x moins y. غادي نعوضو هاد les coordonnées du point oméga في l'équation ديال la droite غادي نحطوها هنا. يعني جوج fois جوج moins 1 على la racine ديال 2 au carré plus moins 1 au carré égale 2 fois 2 il y a 4 plus 1 il y a 5. La valeur absolue de 5 il y a 5. هنا غتعطينا 5. Donc 5 sur racine de 5 égale racine de 5. عفوا هنا racine de 5 au carré ماشي 5 au carré. غادي نقارنو دابا هاد لا ديستونس مع لو غايون دو سيركل. لو غايون ديال لو سيركل سي كما تلاحظوا هو racine de 5. اذا هاد لا ديستونس تساوي لو غايون دو سيركل اللي نسميوه R. اذا لو سيركل et la droite ont un seul point commun نسميوه H. Donc l'intersection ديال D avec le cercle égale un point H.
intersection فيها un seul point. حنا في هاد الحالة الأولى la droite est tangente au cercle C. دابا غادي نحددو لي كوردوني ديال هاد لو بوين H. باش نحددو لي كوردوني ديال لو بوين H غادي نحلو لو سيستيم اللي مكون من هاد ليكواسيون ومن هاد ليكواسيون. soit x, y appartient à R au carré, on a 2x moins y égale 0, x moins 2 au carré plus y plus 1 au carré égale 5, équivaut 2x égale y. وفي هاد المعادلة غادي نعوض y بجوج x. x moins 2 au carré plus 2 fois x plus 1 au carré égale 5 équivaut 2 fois x égale y. وهاد المعادلة هادي فيها مجهول واحد غادي نحلها. إذا غادي نشار x moins 2 le tout au carré هي x carré moins 4 fois x plus 4 plus غادي نشار هادي جوج x زائد واحد لو تو au carré هي 4 x au carré plus 4 x plus 1 égale 5 équivaut 2 fois x égale y. 4 زائد واحد هي 5 غتمشي مع هاد لو 5 moins 4x غادي تمشي مع 4x 4x carré plus x carré هي 5x carré égale 0 équivaut غادي نكمل هنا équivaut x au carré égale 0 x égale 0 équivaut أن x égale 0 غادي نعوض هنا x ب 0 غادي نلقى أن y égale 0. Donc les coordonnées du point H هما 0 0. دابا غنشوفو ليكزامبل الثاني. on a أول حاجة غنحسبو la distance du centre du cercle C نسميوها oméga à la droite D égale les coordonnées du point oméga هما 1 2. إذا 1 غادي نعوضوه في x و 2 غادي نعوضوه في y وغادي نحطو النتيجة هنا. إذا 1 زائد جوج ناقص 3 على لا غاسين ديال 1 au carré plus 1 au carré إيكال 1 زائد جوج هي 3 3 ناقص 3 0 دونك هادشي هذا غيعطينا 0. طبعا 0 est inférieur strictement من لو rayon du cercle C اللي تساوي غاسين دو 8 inférieur strictement من غاسين دو 8. دونك راحنا في الحالة الثانية فاش لا droite تقطع لو cercle في دو بوين نسميو هاد لي دو بوين A et B. باش نحددو لي كوردوني ديال هاد لي دو بوين غادي نحلو هاد لو سيستيم اللي مكون من هاد ليكواسيون ومن هاد ليكواسيون. on a بعدا soit x y appartient à R au carré, on a x plus y moins 3 égale 0, x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré égale 8, équivaut y égale 3 moins x. وهنا غادي نعوض y ب3 ناقص x باش يبقى ليا غير مجهول واحد. x moins 1 au carré plus y هي 3 ناقص x
3 ناقص x moins 2 au carré égale 8. Équivaut y égale 3 moins x moins 1 au carré plus 1 moins x au carré, 3 moins 2, il y a 1, égale 8, équivaut y égale 3 moins x. 1 moins x, le tout au carré, تساوي x moins 1, le tout au carré. إذا هادشي هذا غادي يساوي 2 fois x moins 1 au carré égale 8. نختزل بجوج. إذا x moins 1 le tout au carré تساوي 4. 4 هي 2 au carré. Équivaut à y égale 3 moins x. X moins 1 égale 2 ou x moins 1 égale moins 2 équivaut y égale 3 moins x égale 3 ou x égale 1 moins 2 نجيبو moins 1 لهنا 1 moins 2 هي moins 1 y égale 3 moins x. غادي نكمل هنا équivaut راني نعوض x هنا ب3 y égale 0 3 ناقص 3 x égale 3 ou y égale هنا x يساوي ناقص 1 3 ناقص 1 هي 4 x égale moins 1. Donc les points d'intersection les coordonnées ديالهم واحد لو بوين les coordonnées ديالها 3 0 ou l'autre point les coordonnées ديالها moins 1 4. غنشوفو دابا اخر اكزامبل. اذا كما العاده غادي نحسبو la distance du centre du cercle à la droite D égale oméga le centre du cercle, les coordonnées ديالها هما moins 2 moins 2. يلا نعوضو moins 2 في x و moins 2 في y. moins 2 moins قلنا moins 2 في x moins 2 في y moins 2 de la valeur absolue sur la racine ديال 1 au carré plus moins 1 au carré égale la valeur absolue moins 2 moins 2 il y a 2 moins 2 sur la racine de 2 égale la valeur absolue ديال moins 2 il y a 2 2 sur racine de 2 تساوي racine de 2. Le rayon du cercle C هو 1. طبعا racine de 2 راه supérieure strictement 1. إذا رحنا في الحالة فاش لو cercle و la droite ما تيتلاقاوش l'intersection ديالهم تساوي l'ensemble vide. Donc l'intersection de la droite D avec le cercle C égale l'ensemble vide. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.